الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ليفرح عباد الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل جنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Ta'ala di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh kekhusyuan, kebahagiaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas nikmat hidayah dan inayah Allah Ta'ala sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang dimuliakan Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin wa muslimat hafizahumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib diwajibkan untuk menyampaikan wasiat taqwa, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mari kita bersama-sama meningkatkan nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan lurus dan ikhlas, serta menjauhi semua larangan-larangan Allah sekuat kemampuan kita dalam kondisi apapun, saat sehat, saat sakit, saat kaya, saat miskin, saat bahagia maupun datang beri. Khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang mungkin telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita, kita singkirkan kotoran jiwa kita, kotoran hati kita dari rasa dendam, hasud, benci, dengki, takabur dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat ampunan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam hadis qudsinya, إذا صاموا شهر رمضان فخرجوا إلى عيدكم يقول الله تعالى يا ملائكتي كل عامل يطلب أجره إني قد غفرت له. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. وينادي مناد يا أمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kemudian seorang berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Wa Allah Ta'ala ya ibadi sumtum li wa fartum li faqumu maghfirun lakum. Kemudian Allah pun berkata, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin hafizahumullah. Karena di akhirat nanti
memaafkan seperti sekarang ini kita lakukan. Lantas bagaimana cara agar dapat menebus dosa terhadap seseorang yang sudah meninggal, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti? Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah. Karena di akhirat nanti mereka yang pernah kita aniaya, yang pernah kita sakiti akan menuntut dan meminta keadilan di hadapan Allah, sehingga amal ibadah kita akan diberikan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atadruna mal muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'un. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Faqala innal muflisa fi ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qadam hadha wa qadam hadha wa kalama hadha wa sabqa hadha wa dhurub hadha. Rasulullah menimpali orang-orang yang bangkrut adalah nanti di hari kiamat dia datang membawa pahalanya puasa, membawa pahalanya salat, membawa pahalanya zakat, membawa pahalanya amal-amal kebaikan, tapi dia waktu di dunia itu juga mencela orang lain, menuntut orang lain, memakan haknya orang lain, menzalimi orang lain. Wa hadha hasanati wa hadha hasanati. Maka dari itu amal kebaikan dia, amal ibadah dia diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Fa in baqiyat hasanatan qabla an yuqama alaihi khidam khatayahu wa turihat alaihi thumma turihat an-nar. Apabila amal ibadah dia tidak cukup untuk memberikan hak-hak orang-orang yang pernah dia zalimi, maka kejelekan orang lain itu ditimpakan kepada orang, kepada dirinya, lalu dia dilemparkan kepada api neraka. Alhamdulillah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hayakumullah. Kita semua tahu betapa besarnya keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man barra walidayhi fi Ramadan yanalu min Allah Ta'ala rahmah wa inna kafiran fil jannah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka Allah akan senantiasa mencucurinya dengan rahmat, dan Rasulullah yang akan menanggungnya masuk surga. Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan كتب الله تعالى بكل قدر عبادة الصلاة ويكون معي تحت العرش. Barang siapa yang hadir pada majlis ta'lim, majlis zikir di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya adalah ibadah selama 1 tahun, dan dia ditunggu Rasulullah SAW. Wa ma min imra'atin tadkhulu zawjaha fi Ramadan illa wa laha thawab Maryam wa sayyidatul Asiyah. Tidak ada seorang istri yang mencari ridho suaminya di bulan suci Ramadan kecuali baginya mendapatkan pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Wa man dawama 'ala jama'ati fi Ramadan a'ta Allah Ta'ala bi kulli rawhatin madinatan tumla'u bi ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang senantiasa berjamaah salat pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberinya dari setiap rakaat dengan sebuah kota yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. ومن قضى حاجة أخيه المسلم في رمضان قضى الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة. Dan barang siapa yang memenuhi hajatnya, mencukupi saudaranya sesama muslim di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajatnya di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita patut bersedih karena Ramadan telah berlalu. Tidak terasa bulan yang begitu banyak kandungan ta'lim, mengajar arti kesabaran, perjuangan, dan keikhlasan sudah meninggalkan kita. Entah karena hati ini masih kotor, atau nafsu yang selalu kita tutupi, atau kita terlalu khusyuk di dalam bulan suci Ramadan. Amal ibadah kita sejatinya hanyalah kepada Allah, dari Allah, dan untuk Allah. Allah SWT berfirman,
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ya Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik dan ikhlas amalnya? Kita juga harus sadar kesempatan beribadah tidak hanya pada bulan suci Ramadan. Selama kita masih dapat bernafas, maka selama itu pula kita wajib beramal soleh. Sejatinya sholat kita masih lalai jika belum bisa sholat pasangan, dan puasa kita masih lalai jika belum bisa puasa selepas berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ma'asyar muslimin wa muslimat hayakumullah. Pada akhirnya semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli pemaaf, orang-orang yang ahli bersyukur, orang-orang yang ahli bersilaturahmi, membela agama Allah dan berbakti terhadap kedua orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah dalam keadaan suci, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, bahagia bersama keluarga kita memasuki surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil 'ibadis shalihin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله، اتقوا فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة يسبحن بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واصلح عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها
المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا